Good morning guys, update na po kita sa Tungitlo guys. Natay 21 ron kadlaw. Dara. Shout out guys tagiya Tatak RD, Tatak Pulok o Tatak GB. Alright, pwede na ni makuha karong hapon guys. Dara kay lagsik na. Dara. Tatak RD, tara guys. Tatak GB, asa man Tatak GB ani? GB. Dara Tatak GB. Dara Tatak GB, ang imuang upat nga napiso, dodohaan ang usa, napiso gyud tanan. Dara. Tatak GB, shout out. Pwede nimo makuha karong hapon kay lagsik na. Tatak Pulok, shout out. Pwede nimo makuha karong hapon kay lagsik na. Og Tatak RD. Alright, dagang salamat sa mga naglantaw. Bye bye.